Lo patuè in Val d'Usta fo die che l'ha ancora in santé pitù boña, perché ie cammimo lo 44% di zi che lo prezzo. Se penso a io risto me che risto d'un país de 2000 abitanti, vu azzete lo pan e prezzo patuè a 8,20 €, vu bettè la benzina e prezzo patuè, vu me fie copè le pei e prezzo patuè, donc l'é ancora l'erba vivanta. Dien che dans l'automne se cica perdü magara lo fe d'empleie sota l'erba, surtout dans la vallée centrala. Se vardie cica de pide dans le vallée laterale, luen de la veulla. E me preso patuè dei che si ne sua, avi pappa e mamma, ni tosò già patuè, avi mo padan, madan maternelle, la madame paternelle, avi lo padan paternelle na perché lui vegna dalla Valle de Suse e donc presa po patuè mica mimo lo patuè le ristò la mia lerva dei che si aiutata peciuda ni pregia ni cugnumo omo un presa in patuè ni pregia patuè a me menu e il meu menù preso un patuè a lor menù e donc lo patuè le tozò ristò an partia integranta della mia via, me si jamais puseia lo problema de chiunta l'erba fusce risteie se tabaga sì che me prizzao. Ni meuro ta passion pe m'interescer de la l'erba a Willesang, quand si restei cica pi grussa, me mon travagl l'è ristò saiu metressa di secul elementaire, donc ni tozò retò introduì lo patuè a l'ecula avi il meinù perché la maggiorità di meinù saian per bonheur patuasan. Li pa solo ten che fosse po prege patuè meinù perché piatro appregnà un po' l'italien. Non, va giusto appregnà quello francese che è bien e tot a fi cognito lo patuè precise che lo san pa. E donc za l'ecula come digiu fegiu cica de patuè a vil meinù aprì ni participò a defente manifestation che l'aian a che vir a Vilo Patuè de concours de Patuè, lo concours Serlogne che la pi de 60 ans de via che baglie ce les han la possibilità de dans les écoles per le maîtresse e le maître che l'envoia de s'engager a fi de recherche etnografiche, antropologiche dessus certains arguments che ce les han zanzo. E aprì l'interè per sta l'erba le vigna tozò pi an curiosità de savei de ieui vegnava perché si mot se dice pai e donc me si bettei ancora a lo ecrie lo patuè le ristò ecri za alla fin di 1900 avi Jean-Baptiste Serlogne e me si bettei a ecrie de poema ma ni vardò il caso tozò per me perché me sonzo fenche un patuè sonzo jamais in italien. Me capite magari in francese, ma le rare che sono giusto d'un'altra lingua che sia il polo patuè. E donc a me rendre conto che prezzavo una lingua viglia, che la ie de reis luen e so me bagliava bien d'emotion. E après ni comincià a collaborare avec le guichet linguistique, avec le bureau régional d'ethnologie linguistique de la région. Et donc, è un travail che fai ancora dans la libre profession que de créer de contenu per lo site, de fi de recherche sur le mot que sont oubliés, que non plaie pas mi, e donc lo patuè fait partie integrante della mia via de Celozor. In Val d'Usta n'è la chance d'avere un'amministrazione che l'ha bien de choix per lo patuè. E donc la Tosor è già e bettò un pia de iniziative per portare lo patuè dans les écoles. E pomacchie, perché da dans lo 1995 sono restò istituiti de curs de patuè per les adultes. Per les adultes e ancora de curs per le meinù des forma de già, mi per les adultes li fra un curs io lì la grammaire to sen che la lingua latte.
E le ristou in decoverta per mui de zi de di ma com'è ancora patuè l'anagrammaire, ancora patuè la conjugaison di verbe, to come les altres langues. Donc per un an on fait une expérimentation qu'elle a eu bien de succès perché più di 3.000 persone in tutta la regione si sono iscritte a questi corsi, d'un different villaggio della Vallò, di Cormeilleux, anche a Verres, e ne raccogliato lo materiale che ne produit le long de questi corsi e l'hanno appris un gruppo di insegnanti de patois che si sono restés formés per fare les enseignants de patois, l'hanno écrit una méthode que les patois petit pas che raccoglie le fiche didactique proposée l'an devant e poi a cuti une anthologie de textes qu'on peut plier quand on montre le patois. A cuti de ça, già dei pas mal de ans, à l'occasion du concours Serlogne, se font des animations dans les écoles maternelles, primaires et quelques encore secondaires de premier degré. Et se fait un plan d'attaque. Non è che séance, on voit 6 ou 8 séances per an, le potant, mi quand mimo t'arrive e te baglie quand mimo i menu, li do che ien con altra lingua a cuti de sis che de sale che lo cogniso. T'arrive un present patois e la donna anche di ma mio nonno lo parla, è il patois. Lo recognisson e donc te fait des activités de joie, de chanson surtout. Et à propos des chansons, mais un bagage qui me va bien et que si peut, perché ni si donne d'écrire des chansons pour le menu. Me plaît écrire des textes, à Pini, le garçon de me, Vincent ou Rémi, qui font la musique, et nous a fait 3 publications de chansons pour le menu. Cette attention que l'administration bute pour le patois, l'accompagner encore per la loi de protezione di lingue minoritaire, la carte 8.2, che è la loi de l'État, che non sbaglia la possibilità di avere un guichet linguistique. Noi lavoriamo ce lo zoo per la formazione d'un glossaire, per tutta sorta di contenuti che può interessare questa lingua. Me voudrais Fran souligner un aspect bien important. Et lo souligne en partant d'une phrase que m'a dette un élève du cours de patois, che è lo primario di cardiologia dell'Ospedale de Vella, che dice devo impararla perché vengono delle persone anziane e io non le capisco, mi sento proprio mortificato. Donc le vinfi lo corso e alla fin di corso mi ho fatto scrivere senza l'han reçu de si corso. E m'a de ni connu la Val d'Usta mimo utilizza 10 ans che resta aussi a travers le cours de patois. Perché insegner le patois, lo può mai che di insegner senza un articolo, un aggettif o un pronom dimostratif o to senza le vata oui. Ma le fran cognitre lo luaio e turiste, lo liete a oui la façon de vivre, a oui senza lì l'histoire, come vi tisciancu, e ancora lo renouveler perché ils ordres nous font payer un patois qui est bien pour exprimer de nouvelles technologies, tout ce qui va avec l'ordinateur, le réseaux sociaux et tout ce qui est dans le monde. Et les frères le travail que nous faisons et etc. pour pousser faire de façon que le patois puisse toujours al passo coi tempi, come si dit. Lo patois, poi lo pregè, deien lo pregè, mi me lo zanto e to, e poi mai che me, perché in vaduta una muis che zanto un patois. Le vec no, can dio no, dio mia famiglia, no sen 4, me l'uomo e 2 menu, e dei les ans 70 n'è un gruppo che la non trovava al doten, che le nei su per interpréter le chansons de una fena che la non Maggie Betan, che écrigeait des textes en patois et en français, et les écrigeait sur la situation de ces ans, les ans de la contestation, les ans il y a eu un mouvement culturel important, et lui li cica l'interprète de tutta sta vivacità culturelle de l'époque. E non se ne su come trovava il doten a Villieu.
Après, finita questa esperienza, après 4 o 5 ans, ne cominciai a fare de recherche, allei a interviewé le vieux per sapere le canzoni che si cantavano in cu. Aveva su il libro, detto un musicologo che l'ha scritto il libro ancora che l'ha a che fare per il territorio della Val d'Usta, non si è aperçu che può un po' dire che una canzone della Val d'Usta è dell'era alpina perché te la trovi in Savoie, te la trovi in Valais, te la trovi dans la vallée francophone di Piemont. E donc ne un butto su questa volontà de cercare delle canzoni della tradizione. Ne ha pas tant un patoué de canzoni della tradizione perché ogni tempo nella regione francofona lo français li più noble di erna della signalisation e donc lì più adatto per esprimere le sentimenti, per fare de test digno di te santo. Mi a partir des anni 60 ne ha eu de dir che l'han écrit de chansons patouées a partir de Jean Domaine, che la fondò un chœur che cantava le chansons patouées, che écrivait du, et après d'autres chansonniers comme Louis de Jariot de la Vallée d'Ayas, Christian Sarteur et Pinco d'autres, che l'hanno écrit de chansons patouées. Donc il y a une vivacità importante. E mi nito santo perché mon papa cantava bien. E all'epoca che non avevo pas tant de televisione o de baglie che non si teniamo in messa sullo sofà, no allavamo sovente fi de veglià un les uns, un les autres, e loro cantavano, mon papa e i suoi amici, e mi de canzoni appreuo sul zone de mon papa. E poi la chance d'avere un uis che mi accompagna, donc canto. E tutta questa espressione della chanson patouée si concrétisée già dai 11 anni, avevo un progetto che la non patouée in musica, ne fait le concert, un gimo concert, ne fait un peu un à l'intérieur de la saison culturelle de la région Val d'Usta e ne fait lo giusto de vendre passò e c'è le chansonnier che partecipano portano de chansons nouvelles o magari de baglie che l'hanno composto da 40 anni e donc l'è una maniera di tenere viva questa lingua. Sitane a eu la chance d'avere des giovani che scrivono de rap in patoué. Donc l'è estremamente important, avant tot perché sono de giovani, l'hanno 25, 23, 28 anni, e aprì perché le hanno una maniera di comunicare novilla, che appartiene un po' alla mia generazione, ma si tanti fanno santolan come me, donc il restò un rencontre generazionale estremamente emozionante. E donc la chance che noi in famiglia le dite 4 e de fi de baglie che non la mencio 4 ensemble. È evidente che me lo feo per passion, l'uomo de me età, ma le mandume nous lo fan per profession, l'han perdu la profession de musicien. E donc il basta pas de son e aver trovato al doten. E sono de un muy de gruppo, penso a Vincent, che sono in gruppo a Strasbourg, a un chanteur irakien, che sono i Centre France, e poi sono di un gruppo di folk rock che l'hanno l'orage, che l'ha fait un chemin un coproi important, la cantou a Vide Gregori, e l'han gagné musicultura, e donc l'han portò all'interno di questo gruppo le loro strumenti della tradizione, lo demi-ton, lo violon popolare, la viella roux, e donc sciuon de chemin che sono parallèles mais qui se rencontrent souvent, tout per l'instrument, tout per la lingua. Le fait de préger patoué m'a baillé encore l'occasion de porter le patoué fou à des confins de la Val d'Usta, des confins. Là, on peut dire la parole confin perché m'appartient un po' come dans le mon vocabulaire, ma d'incontrer d'autres zi che presono d'autres lingue e che sono curieux de ça che preso me e viceversa, si curiosa de ça che preso loro. Avec les Occitanos se comprenien coproi, avec le franco-provençal, si che preso franco-provençal de Savoie, de Valais, un po' de gros problème.
Et puis, m'a enfin demandé de traduire la déclaration des droits de l'homme pour l'UNESCO et donc ni traduire en franco-provençal. Et puis un bagage ni l'amo destra fille de traduire un livre che ni l'amo d'amate che l'amo ancora che l'è Pinocchio ni traduirlo dans le même patois évidemment dio le même patois perché lo patois là un suo patois de variante sa che velazzo là lo son patois all'interior di velazzo gli effetti de pegne variante d'un frachon à l'altra. Mais par exemple, madame et padant de me saian d'un velazzo che è davanti a Rivencogne e presa un po' come no presano de plan diciamo di ogni santà e me di ogni santo le sono desinanze che sanno un cica mi ne sem pazzo po che non si compra niente un mimo e donc le travail de Pinocchio m'a baglià m'a poi bien de temps bien de meis de travail perché avant tot l'è ambientato d'un luogo che l'è po franci des Alpes e donc le mot me mancava un cica la plage, la sable e tutto sto bagno, c'est le paysson de mer e tutto. Donc il a fallu faire une grosse recherche lessicale per poter traduire ces livres. E mi ha bien de soddisfazione. Poi è un libro che le illustrò per le menu de Nicola maternella, io in ho fait des animations et donc l'anco doble valeur. Et donc le patois m'a baglià molto des opportunités, ni fenche portolo de un workshop a Londra. Io fece un projet avec una chanteuse anglaise e una chanteuse française. Ne fait de concert dans le folk club in Angleterre sulle table, une expérience formidable. Et puis ne fait un workshop et m'en a appris le patois en un patois is anglais. Donc évidemment, c'è des problèmes de prononce comme me le avec l'anglais évidemment. Elle était fort déshabillée et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets malinement tout près